Yala be poto gan keke TV ton le mekudo egbesin azan mina yo no mito fipo ba miton dako do popo be ba miton me jale mido me de yami yene yoro mi do Ajayi Celestin alias Stopol me yin wona me do waso afente ntin do khogbo ndo kan egbesin acheme ba miton stopopo waso 20 upo mipo etito ye ipoti ten dagbe gan keke TV ton jito egbe ba miton stopol mi kan se stopol mi gado mi stopol na mi Stopol ni ase mon français gbe mi do mi wi me pede ama mi wi fure kon de gbelo me Stopol ça veut dire le style opté ondé pour la et l'apostrophe de fin no wa no alors bode go donc Stopol no do we te otu no wa no supo nto polyvalent pede to ason tele me do surtout en yasin côté ni dessinateur do ko ni da photo to bode ma o gbe te gambali ni da go ensemble beton sans côté pardon nous voulons traverser tu vas traverser en même temps o gabalino do français gbe na zangbeto stopopo do mo emenye do mo mbo ba miton stopolo mi mo do mini do poto azizale me bono jihan o han miton titan mi gando tan de e bay ko mi do de ton ami o kan titan lo e ko ton de bay ko ye awo be awo bay do ti na han le no yo wa so afenter lo be ko ya awo do baba ya bode we no do mo bo de ko go do bay ko atan no kontan 28 ans e ko do ndo ade ya awotan egbe din lo baba abo o do sewe don ni o zo den fure mbi awo toton bo ado ande atonton do alo na lo mjade on veut ba miton stopolo be etito o yoyo de etito va ho buto yoyo devuda mo yen do be pan eton baba ba miton da ko stopolo yin azonvi baba yaboton e jonadana mi to azan e jalem ba miton stopolo wasu a 20 lo l'intérêt mi de son na do de ton nde waso afente ton mando polo na ero ni ba igbele wa bíbélì me na pon to mati wo mame ira modo mo lo nyonu ma yin mo egbete no da de mon di do ma yin mo yo ko do yin o mo nyonu yin de bora na sisi de non le so to ere si egbe de apon tele mi to na ye e po tele na mo fere sun so mu kan jibo we du te nyonu na ju asa plado banjo gogo to ju agba do bo àwọn tin le yo ton kun to le we won re bi ti gom e ma so gbe nyonu ma yin ma mi ma abiku bo kan do ne bayi e ma so gbe no en pon wo de ton nyonu de ka so ya so ya fun bo ma do tara be bo bi o bo no fun je wo Ajayi bo ton e je ni mo de bo da mo ni bi o to jibo yi pe dire pe ma yi fire ma yi nele bo ya yin dogbe wo wa su ta to de bo ya yin dogbe wo wa ni e ma so gbe bo go ara so ma do me de nu gbe ni wa ya ibe awo to ko don te family ro je mele lo mo pa yi ba be enesin le mi de son na do de wa so 20 ton bo mi tito atonto sin alehoji dimbo to pan yen ton da ba mi to stopolo bo fite mi juran de agbanpo enetonte ngo da ba bi bon juran de tonto àwọn voix blanc sin chop me député en blanc chop me to place de l'unité to Akonabwe to dimanche de jardin 4 juillet egelo when juran de tonto to gene me la la lo e fe na ogo ba mo maison ko ton maison fele maison para ku me afona o pe da mele but télévision dabo le pataki la Gaieté TV na to friend to bologwe bo de ko de radio idan be la Gaieté na to friend mo kere gan keke TV osu enantin to ayiloji ko mipo na to awu vivi la mena mba miton da hosto popo o waxo 20 be azan ko nukun eneto osu me mitin te tonto àwọn vrai blessing blagadatin e panu ko to friend iro place d'unité o friend we nena joti mo kere e jali o ba miton mina do ko kande ko ubusin azan enele po mo e to mo gaji na ta bo si do go bologwe do godo me so pojo po yen po so pa ma to po gbe ba emi mi do vle ye gba emi lo mi yan ba yi se mi an do mi gbe po gbe amo mo se ko na we de din yan wo wa ndo e se le royaume de Wanu donc Wanu na do wa ya pere blog amo me an do je no mi sin ati pepe ba miton stopopo mi do ina mo do je no mi adi ache mi ko pepe do ko biton da ho do ko mi na jo mi do be mi mana o han do ko mi na me to ko mi to gan keke TV yile o gan keke TV zimere o ya so popo miton njo ande nu ya ton bo mi no pon blondo mi ya ipon do kon la pon pe to ime mi pon gan keke TV mi na mo ro gbe mi don na so fa yin atre do pin pon na mo asiza de anon se gbe ton ba mo pon pe re taidi mi o re nko na mo mi mo ran pon bo o gbe to na vivi e na yin tan do gbe to me kan keke TV zakan yoran de ton do madame alors go e iro do wa bu akon mi do Akonabwe place de l'unité to honorable àwọn voix blazing ba me ade be na gbe
Yovo ça va barder dans un caca bon raison a John Wally. Oh yara kwe ponto gang keke TV ton le minan yondo be azan ko nun neto o sune meeting te ton minan yondo minan peto a wan voix blasi o gbaduten iro do place d'unité flan minan pete ko ba meton sto popo wa soit 20 po yara kwe ponto gang keke TV ton le mete po mozi abonné do o YouTube lo di gang keke TV mizi abonné de ji bon notification lo mete po mozi do ni do golongolo minan yondo be miko so wa po azizale po ene minazedo o klebete memo